हेलो फ्रेंड्स, सुभद्रा योजना पाई ऑनलाइन अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो गलानी 1 तारिख रु आपण माने भी जदी ऑनलाइन करि पारि नाहंती ताहेले ऑनलाइन करि दियंतु। ए वीडियो रे हमें संपूर्ण भाव में डिटेल्स जानि परिबा। चलंतु देर न करी वीडियोटी को स्टार्ट करिवा। एठारे आपण देखि पारुथिबे डिटेल्स नोटिस ती आसी जाईची गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रु एठारे पूरा सुभद्रा को लेकिन पूरा डिटेल्स एठारे आपन को कहा जाईची। ओपनिंग ऑफ द सुभद्रा पोर्टल फॉर इनवाइटिंग फ्रेश एप्लीकेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27 फाइनेंशियल ईयर पई सुभद्रा योजना रो ऑनलाइन अप्लाई 1 तारिख रु स्टार्ट हो जाईची। एथिरे एक्सप्लेन कर जाईची in inviting of reference to the subject guided above, I am directed to state that the government has been decided to open the Subhadra portal for the allowing process fresh applicant for the financial year 2026-27 from 1 April 2026 to 30 April 2026. Further, for fresh registration of application 31 March 2026 will be retreated at the cut-off date for determining age under Subhadra for the financial year 2026-27. An applicant should have to above 21 years less than 60 years 1st April 2026 to be eligible for apply financial 2026-27. 2026-27 जो फाइनेंशियल ईयर अच्छी से जड़े महिलार बयस 21 वर्ष रु 60 वर्ष हेबा कथा। जदि से महिला बा झीर वर्ष 21 वर्ष रु 60 वर्ष पर्यंत अच्छी ताले से ए सुभद्रा को एप्लाई करि परिबो। जो मानकर नाम आगुरु कटि जाइछि से माने आवेदन करि परिबे नहीं। या फ्रेश एप्लाई पई लागू अछि। अगेन दोज हु हैव एलिजिबल फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 एंड फाइनेंशियल 2025-26 बट डिड नॉट अप्लाई फॉर एनी रीजन can apply and if found eligible otherwise will receive Subhadra benefits। देखंतु जो माने 2024-25 फाइनेंशियल ईयर रे अप्लाई करि पारि नांती कोन से रीजन पई से मानकर बयस होई नथिला एवं से मानकर डॉक्यूमेंट रेडी होई नथिला से माने जदी अप्लाई करि पारि नांती ताले एबे से माने अप्लाई करि परिबे। 1 अप्रैल 2026 सुधा से मानकर बयस जदी 21 वर्ष होई जाईची ताले से माने एबे अप्लाई करि परिबे निर्भुल भाव रे ताहा एठारे मेंशन कर देछि। आपण माने तलक मध्य स्क्रॉल करे देखि परिबे कॉपी ऑफ फॉरवर्डेड टू स्टेट दैट कॉमन सर्विस सेंटर स्टेट हेड आम सेवा केंद्र फॉर इंफॉर्मेशन विथ रिक्वेस्ट टू मेक ऑल CSC एंड ASK रेडी फॉर हेजल फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर फ्रेश एप्लीकेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27। All fee for each online application from fillings including scanning and uploading for the form for Subhadra shall be as per the approved rate specified in the department letter number 20044 dated 6/9/2024। 6/9/2024 रे गोटे लेटर डिक्लेयर कर जाइतिला। सेतिरे आम सेवा केंद्र एवं CSC सेंटर मानकरे केते टंका गोटे फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड करा जाइछि सही अमाउंट से माने नेबे। एही सुभद्रा योजना आपण माने CSC केंद्र रे किबा आम सेवा केंद्र रे ऑनलाइन रे आवेदन करि परिबे। जदि आपण आवेदन करि पारि नांती ताले निजर सब किछि डॉक्यूमेंट नै कि आपण आम सेवा केंद्र को जाउंतु सेटारे से माने निर्भुल भाव रे आवेदन करि परिबे। इनविटिंग न्यू एप्लीकेशन अंडर द सुभद्रा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27 for women who are 21 year above and below 60 year 1/4/2024। application for the women who have already applied earlier not to be received। application during 1/4/2024 रु 30/4/2024। एही एप्लीकेशन टी 1/4/2024 रु आरंभ हेबो एवं 30/4/2024 तार लास्ट डेट। 1/4/2026 सुधा 21 वर्ष किंबा ताठारु अधिक एवं 60 वर्ष रु कम बयसर महिलांक पई 2026-27 आर्थिक वर्ष पई सुभद्रा अधीन रे नूतन आवेदन रो आमंत्रण कर जायछि। जो मानकर 21 वर्ष होई जायछि 1 अप्रैल 2026 सुधा से माने निर्भुल भाव रे आवेदन करि परिबे।
ସେମାନେ ନିଜର ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆମ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା CSC କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ରିଜନ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ କଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଗାଡ଼ି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଜମି ଅଛି ଅଧିକା, ସେଇ ରିଜନ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ କଟି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆବେଦନର ଅବଧି 1/4/2026ରୁ 30/4/2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟେ। 1 ତାରିଖରୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ବି ନିଜର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ୱେବସାଇଟ୍ର ପୋର୍ଟାଲଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଲୋ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅନେକ ରିଜନ୍ ପାଇଁ ଏହା କ୍ରାକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ତା'ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ। ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଆପଣଙ୍କୁ CSC କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ। ଏଠାରେ 1 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାରରେ ଯେଭଳି ନାମ ଅଛି ସେ ନାମକୁ ଆପଣ ଏଠାରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବରରେ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ସେଠାରେ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ନମ୍ବରଟିକୁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଝିଅ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବାପାର ନାଁ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀର ନାଁ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଆପଣ ଏଠାରେ ନିଜର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥକୁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ନିଜର ବର୍ଗ ବା ନିଜର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, ଆପଣ ST, SC, OBC କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଏଠାରେ ଆପଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ବା ଟିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଛି। ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମରେ ଯଦି ଆପଣ ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହଁ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ନା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଲିଙ୍କ ଅଛି ସେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବିକଳ୍ପ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ନିଜର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଠାରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଟାଇପ୍ କରିବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବାସ୍ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବାସ୍ ଗାଁକୁ ହିଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ତଳକୁ ଆପଣ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଏହି ଫର୍ମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ ଖରେ ଘୋଷଣାନାମା ଅଛି। ମୁଁ ଏତଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ପୂର୍ବ ପୃଷ୍ଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ତଥ୍ୟ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଯେ ଏଥିରୁ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇ ଆଇନଗତ କଠୋର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ। 1 ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 21 ବର୍ଷ ବା 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ 2 ନମ୍ବରରେ ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ବର୍ଷକ 18,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଠୁ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟ MP MLA ଯଦି ନୁହନ୍ତି, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯଦି କେହି MP MLA ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ଆଗରୁ ନଥିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆୟକର ଦାତା ନୁହନ୍ତି। ଆୟକର ଦାତାମାନେ ହେଉଛି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ କୌଣସି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଟିକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ପଲିଟିକାଲ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ନୁହନ୍ତି, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏସବୁକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଯଥା ଆପଣ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଅଥବା ବୋର୍ଡ଼ ଅଥବା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଅଥବା ବିଭାଗର ନିୟମିତ ବା ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ବିଭାଗରେ ଯଦି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 5 ଏକରର ଜଳସେଚ ଜମି ଏବଂ 10 ଏକରରୁ ଅଣ ଜଳସେଚ ଜମି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଯଦି 4 ଚକିଆ ଯାନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ତଳକୁ ଦେଖିପାରିବେ
मो परिवारर वार्षिक आय 2,50,000 टंका ताहले आपण एठारे टिक करंतु। जदि ताठारु अधिका अछि ताहले आपण ए सब को आवेदन करंतु नाही। आपणकर एप्लिकेशन रिजेक्ट हो जदि आपणकर ये सब जिनिस जदि आपण अछि जेमिति कि आपणक घरे जदि 4 चकिया जान अछि आपणकर जदि इनकम टैक्स रिटर्न करूछंती आपण जदि पॉलिटिकल फैमिली रु अछंती ताहले आपणकर एप्लिकेशन रिजेक्ट हो आपण अजथा एक अप्लाई करंतु नाही। जदि आपण ए सब जिनिस आपणक पाखरे नाही ताहले आपण निर्भुल भाव रे आवेदन करंतु। आपणकर डॉक्यूमेंट को ठीक करिकि रखंतु। आ गोटे जिनिस आपण मन रखंतु ओडिशा सरकारंकर डीबीटी प्राप्त पाइबा पई मोर आधार संक्षम बैंक अकाउंट बा एनपीसीआई मेपर सहित संयोग करने को मोर अगति होईछि। मन रखंतु आपणकर सुभद्रा योजना टंका पाइबा पई आपणकर सब बेले डीबीटी एक्टिव रहिबा कथा। आपणकर जदि डीबीटी एक्टिव अछि ताहले आपण ए टंका पाई परिबे नचेत आपण ए टंका पाई परिबे नाही। सुभद्रा अधीन रे लोक आपणक आवेदन सफलतार सह ग्रहण करा जायछि। एप्लाय कला परे गोटे आवेदन पत्र नंबर बा एप्लिकेशन नंबर आसीबो ताहाको एठारे टाइप करिया को पड़िबो। तापरे आवेदन केबे करिथिले तार तारीख एठा लेखा जिवो। तापरे एठारे दस्तखत परिबो। तापरे एठारे आधार नंबर को लेखा जिवो। एहा लेखि सारला परे एही हार्ड कॉपी टी को आपण निज पाखरे रखंतु। एही एप्लिकेशन नंबर साइज रे आपण एही एप्लिकेशन जो आपण सुभद्रा अप्लाई करिसंती ताहा आपण ट्रैक करि परिबे। तेणु करी आपण ए एप्लिकेशन को निज पाखरे रखि तांतु। आपण के एप्लिकेशन टी केते दूर गला कोन पय रिजेक्ट हैला ता आपण ए विषय रे आपणकर एप्लिकेशन नंबर टाइप कला परे आपण सब किछि जानि परिबे। तेणु करी ए फॉर्म को आपण निज पाखरे साइती करी रखि तांतु। जदि भिडियोटी आपनको भल लागि थाए ताले भिडियोटी को गोटे लाइक करिवे। आपण आम चैनल रे प्रथम करी आसीतिले चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे। एही भलिया इन्फॉर्मेशन वीडियो देखिबा पई आपण आम चैनल सहित जोड़ी होई करि थांतु। धन्यवाद।